हॅलो फ्रेंड, शंकर पळची आमच्या गोंया खातीर सगळेच पीपीपीचेर दितले, सगळेच पीपीपीचेर दितले. लास्टाक मागीर गोंय सांबाळूंक जायना म्हणून गोंय काडून पीपीपीचेर दितले. हां, कोणाक दितले मागीर? हरियाणा दिल्लीच्या लोकांक पीपीपीचेर गोंय सांबाळपाक दितले. तुमचे कडेन जर सपोज गोंयचे प्रॉपर्टी सांबाळपाक जायना आनी गव्हर्मेंटाचे जी आस्थापनां आहा ती सांबाळपाक जर जायना जाल्यार देवा मरे त्या खुर्चे वयले. हां, टुरिजम डिपार्टमेंटाची मिरामारचे हॉटेल जे आहा ती जागा तुमी आतां पीपीपीचेर दिवपाक ठरयल्या. खंय सगळे बस स्टँड बांदता ते पीपीपीचेर, हॉस्पिटलां बांदतात ती पीपीपीचेर. कितें रे मागीर तुमी थंय बसून फायदो कितें रे? फायदो कितें रे? आयज टुरिजमान जे गव्हर्मेंट जॉब मेळटाले लोकांक न्हू ते सुद्दां जॉब फुडें मेळचे ना मरे. एका वाटेन हो टुरिजम मिनिस्टर युनिटी मॉला खातीर 1,000 जॉब क्रिएट जातले म्हणून मिरयता आनी मागीर ती प्रॉपर्टी थंयसर तूं पीपीपीचेर कित्याक दिवंक सोदता रे? गव्हर्मेंटा कडेन बांदपाक कॅपेसिटी ना? कितें रे? काडा मरे टेंडर, गोंयकारां खातीर काडा मरे टेंडर. कितले गोंयकार टेंडर भरता आनी करता ते पळया मरे. फक्त भायल्या लोकांकूच दितले काडटले आनी अरे गोंयचे तुमी आयज लाख लाख स्क्वेअर मिटर जे जागे काडून तुमी पीपीपीचेर दिवपाक सोदता. कितें रे? हां, ते तुमची प्रॉपर्टी रे ती, तुमची प्रॉपर्टी ती. तुम्ही फोटोवंक उठल्यात मरे अक्षरशः लोकांक भिकेक लायतले मरे असल्यांनी. आयज गव्हर्मेंट जॉब मेळना म्हणून यूथ आहा न्हू जो ग्रॅज्युएट जाता तो रडटा सारको. कितें रे? आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर तुमी गव्हर्मेंट जी आस्थापनां आहा ती काबार करपाक उठल्या. हें बरें तुमचें. आनी आमचे असले मागीर कोण जे उलयतात आनी विचारतात ते मागीर वायट. कितें रे? गोंयच्या सीएमान हेची जाप दिवपाक जाय. कित्याक लोकांक आयज पिश्यान काडटा तो? हां, कित्याक आयज जमिनीचो आशे हो सरकार जमिनीच्या आशेचो जाला तो? कितें रे? फक्त सरकारी जमिनी काडटले आनी भायले मायग्रंट बिल्डरांक दितले, कसिनो लॉबीक दितले, हॉटेल लॉबीक दितले. कितें रे? कोल लॉबीक दितले. हां, अरे आयज तुमी कितें करूंक उठल्या रे? कितें उठला रे तुमचेर? अक्कल आहा रे तुमकां? विचार आहा रे तुमचे? विचार पाडे विचार मरे तुमचे. आयज 50,000 स्क्वेअर मिटर जे जागे तुमी भायल्या बिल्डरांक दिवंक जे उठल्यात न्हू हेचे वयल्यान तुमची विचारधारा कळटा मरे कितली विचारधारा तुमची बरी ती. हां, अरे म्हाका एक सांग, जे प्रॉपर्टीज गोंयकारां खातीर सांबाळून थेयल्लेले, गोंयकारांक बिझनस मेळोंक जाय म्हणून सांबाळून थेयल्लेले ते प्रॉपर्टीज आयज तुमी CRZांतले सुद्दां काडून भायल्या हांकां दिल्यात, तुमी भायल्या बिझनसमॅनांक दिल्या काडले आनी तेंच्यांनी इलिगल रेस्टॉरंटां बीन घालून बसल्या. पयरचो प्रकार आमी आरपोरा कितें जाला तो पळयला मरे. आतां ही मिरामारची जागा तुमकां जी सरकाराक चलोवंक जायना रे ते हॉटेल बांदून? सरकारान बांदपाक जाय मरे. सरकाराक जर सपोज 500 रुम्साचें जर हॉटेल बांदपाक जाय न्हू जाल्यार सरकारान इनिशिएटीव घेवन बांदपाक जाय मरे. तुमचे कडेन फॉर्म्युला 4 असल्या इव्हेंटा खातीर 52 कोटी दिवपाक आसा तुमचे कडेन. हां, 200 कोटी 300 कोटी नाका थंय मोडपाक आसा. आनी ज्या जाग्यार गोंयकारांक फायदो जातलो, गोंयच्या युथाक जॉब मेळटलो, गोंयच्या बिझनसमॅनांक बिझनस मेळटलो, गोंयच्या टॅक्सीकारांक बिझनस मेळटलो, त्या जाग्याचेर आयज तुमी ते प्रॉपर्टीज काडटा आनी पीपीपीचेर दिता. कोणाच्या फायद्या खातीर? तुमकां फायदो आहा म्हणून, तुमकां कमिशन आहा म्हणून. कितें रे? आयज टुरिजम डिपार्टमेंट ज्या पद्दतीन चल्ला न्हू, कितें सगळ्याचो सत्यानाश करून उडयलेलो आहा सारको. कोणाक बक्षूंक ना हेंच्यांनी. फक्त आपल्या फायद्याचे चिंततात हे मिनिस्टर. हे मिनिस्टर जे आयज बसल्यात न्हू हे फक्त आपल्या फायद्याचे चिंततात. आयज गोंयचो सीएम आयज आमच्या चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट करपाक सोदिना. तेमांक पेटलेले आहा आयज तुमी. कितें रे? एसेंब्लीन आमी पळयली मरे तुमची भाशणां, जे एरोगन्सान तुमी उलयतात आनी जे एरोगन्सान तुमी भाशणां दितात. तुमी डिक्टेटरशीप करपाक उठल्या. आयज गोंयच्या डेमोक्रेसीचो मरे मर्डर जाल्लो आसा. आयज वयता थंयसर आमी ते आंदोलनां पळयता. कित्याक आंदोलनां पळयता? सादें हॉस्पिटल मागपाक लोक आयज आंदोलन करता. हॉस्पिटल बांदलें, 100 कोटी मोडले, ते हॉस्पिटल हँड ओवर करपाक, जीएमसीक लिंक करपाक आयज तांकां आंदोलन करचें पडटा. कित्या खातीर? तुमच्या कर्मा खातीर. कितें? हांव गोंयकारां कडेन मागता, आमचे जे जमिनी हे पीपीपीचेर दिता न्हू जाप विचारा हेंकां. काल संजय बर्डे आनी आमचो दिपेश नायक हेंच्यांनी काल तांकां जाप विचारला तांकां की हे प्रॉपर्टीज तुमी कित्याक दिता काय म्हणून. तुमचे कडेन जर सांबाळपाक जायना जाल्यार लोकांक फुडें कडेन लोकांक दिया मरे. आयज कितलोसो लोक हांगा धंदो ना म्हणून फॉरनाक गेला आपलो पोट भरपाक आनी तुमी हांगा हे जमिनींचे नाचे करतात, टायमपास करतात. हां, आयज गोंयकारांनी तोंड उगडपाची गरज आसा, हांकां विचारपाची गरज आसा. आयज तुमी आमचें गोंय कित्याक काबार करपाक उठल्या ते? आयज जर हांकां आमचे गोंयचे जमिनी सांबाळपाक जायना, गोंयची शेतां रानां दोंगर सांबाळपाक जायना, फाल्यां सकाळीं आमचें गोंय सुद्दां पीपीपीचेर दुसऱ्या स्टेटीक दितले चलोवपाक. देव बरें करूं.